आपणकर गुरु हेउचंती बृहस्पति। सेही बृहस्पति ग्रह आपण मानकर 2 जून 2026 रु नहीं 31 अक्टोबर 2026 दीर्घ 152 दिन से तांकर उच्च राशि रे गोचर करिया जाउचंती। तो गुरुंकर एही उच्च राशि रे गोचर द्वारा जेते सब मेष राशि रो व्यक्ति माने अछंती तांकू कोन सब फल मिलिबो से विषय रे आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिवा। नमस्कार, मु सुभाषिष पुंथा स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल को। आज आमे जानिबा कि 2 जून 2026 रु मेष राशि रो व्यक्ति मान को पई देवगुरु बृहस्पति जो चतुर्थ भाव रे गोचर करिवे ताकर उच्च राशि रे, ताहा फल रे जेते सब मेष राशि रो व्यक्ति माने अछंती तांको पई कोन सब शुभ शुभ फल देबे से विषय तो आज आम डिटेल्स आलोचना करवा। ता पूर्व सबना भाई गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहिए कि जो मैंने भी एजाएं चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और पाख थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि मु आगो को जहाँ भी किसी वीडियो देवी ता नोटिफिकेशन आपण मानक ठीक समय मिल जिवो। एवं वीडियो भल लगुले वीडियो को हाइप दे पारिबे। जदि आमे कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि कथा कहिबा ताहले दीर्घ 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति तांकर उच्च राशि रे गोचर करिवे एवं आपण माने देखिबे कि एही समय रे गुरु आपण मानकर चतुर्थ भाव रे गोचर करिवा द्वारा केंद्र रे गोचर करिवा द्वारा हंस नामक राजयोग मध्य सृष्टि करिवे। तो यह फल रे जेते सब मेष राशि रो व्यक्ति माने अछंती ता सहित आउ गोटे कथा मध्य जानी रखंतु कि गुरुंकर जो दृष्टि अटे ताहा अमृत तुल्य अटे। जोथि भी तांको दृष्टि पड़े भल ही हेई थाए। ता सहित गुरु जदि केंद्र रे रुहंती ताहले कुंडली रो बहुत गुडे दोष मध्य निवारण करथांती। दोष थिले मध्य ताहार प्रभाव आसी न थाए। तो गुरुंकर बहुत प्रभाव रही। सेही गुरु आपण मानक पई उच्च राशि रे गोचर करिवे चतुर्थ भाव रे हंस नामक राजयोग सृष्टि करी। तो यह फल रे आपण माने देखिबे कि जेते सब मेष राशि रो व्यक्ति माने अछंती आपण माननकु निज घर प्रति आकर्षण बढ़िबो। जदि घर थारु दूर रे अछंती ताले घर को जीवाकू इच्छा हबो। ता सहित आपण माने देखिबे कि कर्म क्षेत्र रे आपण मानकर उन्नति स्थानांतरण मध्य हबार जोग रही। जदि आपण माने घर थारु दूर रे अछंती आ घर पाखकू आसिया को चाहुचंती स्थानांतर हेकी ताहले मध्य एही इच्छा आपणकर पूर्ण हेई पारे। एवं आपण माने देखिबे कि एक माने जुलाई रो प्रथम सप्ताह जाए जदि आपणक मांकर बयस अधिक हो जाइछि किछि स्वास्थ्य समस्या थिला ताहले से समस्या सुधुरिबो। किंतु 18 जून रु नै कि 13 जुलाई जाए आपण मानकर मांकर जो स्वास्थ्य समस्या ताहा बिगड़ी मध्य पारे। एही समय रे जेते सब व्यवसायी माने अछंती तांकर उन्नति प्रगति निश्चिंत रूपे हबो। ता सहित जदि किछि गाड़ी किनिबा बा बिकिया को चाहुचंती ताहाले मध्य समय भल रहिछि। 19 अगस्त रु नै कि 31 अक्टोबर जाए आपण मानकर आय रे बहुत वृद्धि घटिबो। ता सहित आपण माने संपत्ति माने जदि बिकिया को बा किनिया को चाहुचंती किनि पारंती। किंतु जेतेबेले भी किणुचंती सेतेबेले डॉक्यूमेंट को ध्यान रो सहित देखंतु नहले भल कि चेक करंतु कोनोसी डॉक्यूमेंट को जेतेबेले भी काम करूचंती नहले आपण मानकु धोखा मध्य मिली पारे। एवं एही गोचर काल रे आपण माने देखिबे कि हठात कोनोसी ऋण आपणक आखि आगो को आसी पारे जोटा कि आगुरु आपण माने जानि नथिबे बा भाबी नथिबे। ता सहित प्रेम संपर्क कथा जदि कहिबा ताले प्रेम संपर्क पई एही गोचर बहुत ही भल रही। प्रेम संपर्क दृढ़ हबो। जदि आपण माने घर लोकंक ठु लुचिकी प्रेम करूचंती आ घर लोकंकु जणै नाहंती ताले एही गोचर काल रे ताहा घर लोकंक सामना रे प्रगट हेई पारे बा प्रगट कले भल रहिबो। ता सहित आपण माने एही प्रेम संपर्क को वैवाहिक संपर्क रे मध्य परिणत करि पारिबे। समय भल रही जोग मध्य रही। एवं जदि आपणक पत्नी एवं मां भितरे किछि शीतल युद्ध चलीथिला ताहले एही गोचर काल रे ताहा देखिबे कि कम हबो। एही गोचर समय रे सासु ससुर ज्वाईंक सहित संपर्क मधुर रहिबो। जेहेतु हंस नामक राजयोग सृष्टि करूचंती बृहस्पति तेणु एही गोचर आपण मानकु निहाती रूपे बहुत गुडे शुभ फल दबो। खास करके जून जुलाई मास बहुत ही शुभंकर रहिबो।
ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ହୃଦୟ ବା ଶ୍ୱାସରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଜୁଲାଇରୁ ନେଇକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ 2 ଜୁନରୁ ନେଇକି 17 ଜୁନ ଯାଏଁ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଏହି ସମୟ ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 19 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକି 31 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରେମିକ ସହିତ ହେଉ ବା ଘରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପାରିବାରିକ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ 18 ଜୁନରୁ ନେଇକି 18 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୃହ ମାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟୀ ହେଇଥାଏ, ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆୟୁ ରକ୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଗ ସୁଲଭ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ସେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।